Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magkakameron naman tayo ng tutorial kung paano bawasan ang paglalag ng Realme phone. So, ang first step guys is yung phone manager. Click nyo lang yung phone manager. Then, hintayin nyo guys matapos yung initializing. Then, after nun guys, click nyo lang yung optimize. Then, isa pang option guys, click nyo lang yung viruses and risk. Yan, then click nyo lang yung scan again, hintayin nyo lang siya matapos. Then, yung isa pang option guys is yung clean up storage. Click nyo lang yan. Then, hintayin nyo yung scanning ng SD card. Then, kung pansin nyo guys, umiikot yung sa tabi, yung naglo-loading. Hintayin nyo lang siya mag-scanning. Then, after nun guys, click nyo lang yung clean. Then, yun lang guys, and mababawasan na yung paglalag ng cellphone ninyo. Then, ang next is ang AI boost ng Realme phone. So, slide down lang, nandun siya sa upper part. Pag napapansin nyo marami kayong open application or running application, click nyo lang yung AI boost. Then, wait nyo lang siya guys matapos. Malaking help nito guys kapag nag-hang or lag yung cellphone ninyo. Then, ang next naman guys is yung system update ni Realme. So, punta lang kayo guys sa settings. Then, hanapin nyo dyan guys yung about phone. Click nyo lang sa about phone. Andiyan sa upper part, click nyo lang yung view updates. Then, kapag need i-update guys, click nyo lang yung install now. Then, mababasa nyo naman dun sa baba kung para sa yung pag-update ng phone ninyo. Yung recommendations. Then, ang isa pang option guys is close nyo yung mga running application kapag hindi nyo gamit. Yan po, yan yung mga running application. Close nyo lang yan. Then, ang isa pang option guys, lalong-lalo na sa mga mabababa ang internal memory, uninstall nyo po yung mga hindi nyo ginagamit na application. Madalas kasi guys, isa yan sa mga dahilan kung bakit bumabagal ang cellphone natin. Magtira lang kayo ng mga mahahalagang application or yung lagi nyong gamit na application. Then, ang next guys is yung screen refresh rate. Punta lang kayo sa settings. Then, dun sa upper part sa search bar, search nyo lang yung screen refresh rate. Lalabas po yan. Then, sa baba guys, hanapin nyo lang yung screen refresh rate. Click nyo lang yan, then i-adjust nyo. So, sabi dito guys, higher screen refresh rates bring a smoother visual experience but drain the battery faster. So, choice nyo naman yun kung anong gusto nyong screen refresh rate ninyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.